Hi mga kauni, for today's vlog nga guys ay ituturo ko sa inyo ay paano gumawa ng profile guard. No, di ba usong-uso yan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yan ginagawa. Medyo mahaba lang pero pagtsagaan nyo na at sundan nyo po kung paano ko siya ginawa. Ito yung Facebook ko. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung profile guard or yung nasa picture natin. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng profile guide. Ngayon, so punta lang tayo sa ating Play Store. Ayan, open nyo lang yung Play Store nyo. Tapos isearch nyo lang dyan yung Kiwi browser. So, ayan. So, ayan. Search nyo yan. Kiwi browser. Nasa unahan yan guys. Ayan. Install lang natin. Pag na-install nyo na, open nyo na guys. Ayan. So, ito yung dashboard niyan. Welcome to Kiwi. Continue lang. Tapos may makikita kayong Facebook dyan. Click nyo lang. Login lang kayo dyan guys. So, kung nakalagin naman kayo, continue lang yun. Ayan. Ako hindi pa ako nakalagin. So, login lang tayo. Ayan, so, okay lang natin. Ayan. So, pag nandito na tayo sa Facebook, isa-search nyo lang natin dito sa taas. Dun sa may lock, dun sa, dyan. Isa-search lang natin. Sa pinakataas, search nyo lang ang multiple tools Facebook. So, ayan. Dito. Ayan. Search nyo ang multiple tools. Ayan. So, mapupunta kayo dyan. Click nyo lang yung nasa unahan, guys. Yung multi-tools. Ito, for Facebook. Chrome Web Store. So, click nyo lang yan. Tapos, may makikita kayo dun sa taas. Click nyo lang yan. Ayan, medyo maliit yan. Tapos may search button sa taas. Search, hanapin nyo lang dyan yung developer tool. Ayan, lalakihan ko. Ayan guys. Developer tool. So, pag nandiyan na kayo, search lang kayo dito sa taas. Ayan, lalakihan ko lang para makita nyo yung profile guard on. Ayan, search nyo lang. Ayan, may makikita kayo dyan sa, ayan, lilito ko. Ayan, yung nasa unahan, yung may picture na yan, i-click nyo lang yan, guys. Ayan. Tapos may kulay blue dun sa taas, click nyo lang yon. Pag may lumabas na ganyan, okay nyo lang yan, guys. Ayan, tapos pindutin nyo lang yung tatlong bilog sa taas, ayan. Scroll up kayo. Makikita nyo yung profile picture guide. Ayan guys. Pag nandyan na kayo, scroll nyo lang yan pataas. Scroll nyo ko lang pataas. Ayan, makikita nyo yung turn on. Turn on nyo lang guys. Ayan, click nyo lang yan. And then, pag nag-shield activated, okay na yan. So, pupunta ngayon tayo sa ating Facebook. At titingnan natin kung meron na tayong profile guide. So, back tayo ngayon. Punta tayo ngayon sa ating Facebook. I-refresh lang natin yan guys para kasi hindi naman agad nag-activate agad eh. So magre-refresh lang tayo. So yan, wala pa. So magre-refresh lang ako yan. Yan natin. Ayan guys. So mag-refresh lang kayo tapos makikita nyo na na-activate na yung profile guide natin. So ganun lang. Step by step kung gusto nyo magkaroon ng profile guide. So yun lang and thank you for watching.